So what we were doing the chapter number 3, right? It is our food. It is our food. Mhm. So in the last class we have done up to the paragraph number 2. That means first we have done this paragraph completed. We have completed this paragraph. First paragraph আমি complete কৰি ললো in the last class. Okay. Today we will read the third paragraph. Okay. So ইয়াতে আমি কি কি টাৰ্ম ৱৰ্ড পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি চাইছিলোঁ ইয়াতে আমি কি কি পাইছিলোঁ জাষ্ট আই উইল গিভ ওৱান ৰিকেপ ফ্ৰম দ্য লাষ্ট ক্লাছ that is anything eaten or drunk is called food. Yes, we know that anything eaten or drunk is called. हमें जी खाओ जो हम खाते हैं जो हम पीते हैं वो सबको क्या कहते हैं फूड कहते हैं हाँ we get energy from food. Yes, we get energy, right? So we eat food to get energy only. हम फूड खाते हैं क्यों खाते हैं टू गेट एनर्जी पाने के लिए एनर्जी पावर कारण हम फूड खाओ हाँ एंड व्हाई वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले काम करने के लिए खेलने के लिए दौड़ने के लिए वो सब करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए हाँ फूड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो हाँ फूड क्या करते हैं फूड क्या किस में हेल्प करते हैं बॉडी टू ग्रो আমি যদি ভাত নাখাওঁ আমি যদি ৰুটি নাখাওঁ ভালকৈ ৱেল নিউট্ৰিয়েণ্ট প্ৰডাক্টছবিলাক যদি আমি নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব আমি ডাঙৰেই নহ'ম ঠিক আছে আমি আমাৰ বডিটো গ্ৰ' নহ'ব ফুড হেল্প আছ টু বি ষ্ট্ৰং এণ্ড হেল্ডি আমাৰ ফুডে আমাক হেল্ডি কৰি ৰাখে অ'কে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় ভাল খানা খালে ষ্ট্ৰং হৈ থাকোঁ আমি ঠিক আছে So these are the things that we have got in the first paragraph. Okay. In the second paragraph, we have studied about some kinds of foods. Okay, kinds of foods. That means we have many kinds of food. Kind means what? Different types of food we eat. Right. In a day, we eat what? We eat breakfast. In the breakfast, we eat different things like bread, chapatis, and all. And in the lunch time we eat also different things and in the dinner also we have some different kinds of foods all right so these are the kinds of foods okay to stay healthy we have to eat many kinds of foods okay vegetables khana hoga fruits khana hoga well protein well nutrient substance products khana hoga theek hai So food can be put into 3 groups. It is a very important question. It can be a very important question. It may can come. Okay. So you have to remember they are grouped into 3. Alright. Into 3 groups. They are categorized into 3 groups. That is what the first one is. First one was what? Today আজি আমি এই kinds বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িম. So এইখিনি বস্তু আমি পাই যাম. Next এইটো chapter আৰু কি আছে এইটো paragraph কি আছে আৰু চাই লম first. Okay. All these three groups contains essential nutrients for growth. So you have to keep in mind that we have got one new word that is essential. This one is a new word that is essential. Nutrient is essential new word. Growth. These are not new. Okay. Essential. A word to মনত ৰাখিবা essential. ESSENTIAL essential okay essential means important necessary okay for essential nutrients means what nutrients जिबिलक अमर आमी जिबिलक फूड खाओ जो हम खाते हैं वहाँ पे जो सब्सटेंस रहते हैं ओके वहाँ से जो हमको विटामिन्स मिलते हैं हाँ सब में अलग अलग होते हैं चपातीस में अलग होते हैं ब्रेड में अलग होते हैं राइस में अलग होते हैं और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेजिटेबल्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो विटामिन्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ओके जिसमें से हमको वो क्या की पाऊँ আমি শক্তি পাওঁ যাৰ পৰা আমি শক্তি পাওঁ এনাৰ্জি পাওঁ নিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাকৰ পৰা ক'ৰ পৰা এনাৰ্জি পাওঁ সেই তাতে ফুডটো যিবিলাক নিউট্ৰিয়েন্টছ থাকে সেই নিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাকৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাওঁ ঠিক আছে so it is also a new word so you have to keep in mind that it is the spelling you have to learn the spelling also nutrients nutrients okay nutrients next मैं क्या है देखो
and these nutrients are essential for what? Okay, these nutrients are essential for growth. আমার গ্রোথৰ কাৰণে, okay, আমাৰ গ্রোথৰ কাৰণে. Keep your audio mute, all of you keep your audio mute. আমি এইখিনি কোয়েশ্চন আনসার আমি কৰিম, স্পেলিংছৰ কামো কৰিম, জাস্ট এতিয়া তোমালোকে জাস্ট শুনি যোৱা, অডিঅ'টো মিউট কৰি শুনি যোৱা. Nutrients are the substances our body needs for growing and staying healthy. Okay, nutrients क्या है? हम यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? यहाँ पे ऐसे एक क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ऑलराइट, न्यूट्रिएंट्स आर द substances. All of you keep, yes, I know. Wait, yes, very good. সো তোমাৰ অডিঅ'টো মিউট কৰি ৰাখা দেই, আমি অলপ পাছত আকৌ ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? আমি কথা পাতিম, ঠিক আছে? তাৰ আমি কথা পাতোঁতে তেতিয়া আনমিউট কৰি ল'ম, ঠিক আছে? চ' এতিয়া মিউট কৰি ৰাখা, জাষ্ট নিড টু লিচেন টু মি অনলি. চ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ আৰ দ্য ছাবষ্টেন্সেছ आवर बॉडी needs for growing and staying healthy. अब क्या कैसा सब्सटेंस है? ऐसा एक सब्सटेंस है जो सब्सटेंस हमको बॉडी को चाहिए. हाँ, चाहिए. क्यों चाहिए? ग्रोइंग के लिए, मतलब बड़ा होने के लिए, एंड स्टेइंग हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए. वो सब सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है ये, वही होता है क्या? न्यूट्रिएंट्स. एंड those nutrients we get those nutrients from what? From food, from healthy foods. Alright, healthy foods bilakot like rice, chapatis and all, ei bilakot amar ki thake? Nutrients thake. Okay, nutrients ami healthy foods bilakor pora pao. So আমি নিউট্ৰিয়েণ্টছ কণ্টেণ্ট হোৱা মানে আমি যিবিলাক ফুডত হেভি নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে সেইবিলাক ফুড আমি ডেইলি খাব লাগে, লাইক ফ্ৰুটছ হৈ গ'ল, ভেজিটেবলছ হৈ গ'ল, গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ হৈ গ'ল এণ্ড অল. অলৰাইট, চ' নেক্সট দেখতে हम क्या है. So food rich in nutrients are called nutritious food. Very important. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. Which are the nutritious food? What do you mean by nutritious food? First of all, you have to mind the spelling here. তুমি স্পেলিংটো বুজিব লাগিব, স্পেলিংটো জানিব লাগিব. Nutritious, that means nutritious, nutritious food means क्या है? जिस फूड में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उस फूड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं. যিবোৰ ফুডত নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে সেই ফুডছবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড বুলি কওঁ. যিবিলাক ফুডত নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে সেইবিলাক ফুডক আমি নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড বুলি কওঁ. নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড বুলি কওঁ. ভেৰি গুড. নাও সি, rich in nutrients a very good phrase. It is a very good phrase, rich in nutrients. Okay, rich in nutrients माने nutrients जिस फूड में ज्यादा होते हैं. ओके, किसी फूड में ज्यादा नहीं होते हैं, किसी फूड में ज्यादा होते हैं न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहते हैं, प्रोटीन ज्यादा रहते हैं, विटामिन ज्यादा रहते हैं. ओके, सो उस फूड को, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहते हैं, उस फूड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं. ऑलराइट, वेरी नाइस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट sentence, that is, let us learn about more about these foods group. Okay, so we have got we have three groups of food. Okay, all the foods are categorized. Silence, keep everyone's audio mute. Audio please mute kori do. आवाज आ रही है, काम कर नहीं पा रहे. सर अपना मातृ ভালকে আনা মাতটো অহা নাই কাৰোবাৰ. ৰ'বা এক ছেকেণ্ড, এই অডিঅ' আনমিউট কৰিছা কোনোবাই, কাৰণে অহা নাই. অডিঅ' আনমিউট নকৰিবা দেই, জাষ্ট শুনি যোৱা. মই জাষ্ট 10 মিনিটছ আমি অলপ, মই দুটা পেৰাগ্ৰাফ পঢ়াইলোঁ, তাৰপিছত কথা পাতিম. অলৰাইট, দুটা পেৰাগ্ৰাফ পঢ়াম, তাৰপিছত কথা পাতিম. এক ছেকেণ্ড হা, আকৌ মই অলপ হেৰি কৰি ল'ম, ঠিক আছে?
सो सो ये जो कैटेगरीज था, फूड्स का जो कैटेगरीज था, तो ये कैटेगरीज क्या क्या था? अगेन किसी ने अनम्यूट किया, कौन अनम्यूट कर रहा है? अनम्यूट मत करो, अनम्यूट मत करो, ऑडियो अनम्यूट मत करो, ऑडियो को म्यूट करके रखो एवरी टाइम। जब मैं बोलूँगा तभी आप म्यूट करना, ठीक है? एनर्जी गिविंग फूड, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जो है उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। फूड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, always remember foods are divided into 3 groups. First one is energy giving food, okay, next one is body building food, and next third one is protective food. Okay, now we will study about energy giving food. Okay, energy giving food, all of you remember the first kind of food, that is energy giving food. Energy giving food, energy giving food. So हम देखते हैं क्या क्या है एनर्जी गिविंग फूड। ये राइस हो गया एनर्जी गिविंग फूड, चपातीस हो गया एनर्जी गिविंग, घी हो गया, हाँ, ये जो ये क्या है? ये पल्सेस जो है ये सब हो गया एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है? एनर्जी गिविंग फूड। some food items give us energy, किसी फूड से हमको एनर्जी मिलते हैं, ओके? दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ओके? जेतिया हमार गात एनर्जी कमी जाए, हमार की है? दुर्बल हो जाओ, दुबला हो जाते हैं हम लोग, ठीक है? दुबला होने पर हमको क्या खाना चाहिए? एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए। हमको चिप्स खाने से वो एनर्जी नहीं आता है, चॉकलेट खाने से एनर्जी नहीं आएगा, तो हमको क्या खाना पड़ेगा? एनर्जी गिविंग फूड, दैट इज राइस खाना पड़ेगा, चपातीस खाना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा, ठीक है? ब्रेड खाना पड़ेगा, सीरियल्स, ये सब पल्सेस खाना पड़ेगा, ठीक है? ये सब खाना होगा, हाँ। We use energy for performing different activities such as playing, studying and etc. हाँ, हमको एनर्जी क्यों चाहिए? ऑब्वियसली हमको, अगर हमारा एनर्जी ही नहीं रहेगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना तुम बेच सकते हो, ना खा सकते हो, ना सो सकते हो, ना खेल सकते हो, ना दौड़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। हमको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? ये एनर्जी हमको फूड से मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड से मिलेगा, जहाँ पर जिस फूड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो उसी फूड को हमको खाना पड़ेगा, ठीक है? सो हम एनर्जी गिविंग फूड खाएंगे, क्यों खाएंगे? टू गेट एनर्जी, ओके? क्या क्या है? फॉर एग्जांपल एनर्जी गिविंग फूड का तुम लोगों को ये आ सकते हैं। एनर्जी गिविंग फूड क्या क्या है? सीरियल्स हो गया तुम्हारा एनर्जी गिविंग फूड, बटर हो गया, ऑयल हो गया, क्रीम हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, ठीक है? चपातीस हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, ओके? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। ऑलवेज रिमेम्बर सीरियल्स, दिस इज ए कन्फ्यूजिंग वर्ड, दैट इज सीरियल्स, ओके? सीरियल्स কোনবিলাকক सीरियल्स বুলি কয়? যিবিলাক আমি যে খাওঁ, দালি খাওঁ, দালি, सीरियल्स আৰু pulses and cereals, two kinds of food তোমালোকে মনত ৰাখা। सीरियल्स কোনবিলাকক কওঁ আমি? जो दाल खाते हैं हम ना, दाल टाइप का जो भी होता है सबको हम क्या कहते हैं? सीरियल्स बोलते हैं, हाँ? एंड जो पल्सेस कौन सा है? गेहूं कौन है? तुम्हारा चिनी पा? गेहूं, चावल, गेहूं, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया तुम्हारा पल्सेस, ओके? ये सब भी हमको, सब चीजें हमको क्या चाहिए? एनर्जी देते हैं, ठीक है? दाल चावल, ऑलराइट। सो ये हो गया एनर्जी गिविंग फूड। तो यहाँ पे हमको क्या क्या को ऐसा वर्ड मिला जो हमको पहले नहीं मिला था? नहीं मिला। यहाँ पे सबको ये सब वर्ड हमको पता है, फिर भी हम देख लेते हैं। ये एक वर्ड है परफॉर्मिंग मतलब क्या है? परफॉर्म, ऐसे तो परफॉर्मिंग मतलब परफॉर्म करना, मतलब स्टेज के एक डांस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? वो है इसका मतलब। एनर्जी करने के लिए, काम करने के लिए, परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब क्या है? काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए, अरे परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज मतलब अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है? बेलेग काम करिबर कारणे কি লাগে? we need energy, alright? performing word का स्पेलिंग पता মনত ৰাখিবা। PERFORMING, alright? তো এইটো মনত ৰাখিবা। ডিফারেন্ট, আমি তো আগতো পাইছো ডিফারেন্ট, মনত থাকিব আমাৰ ডিফারেন্ট, ওকে?
सो এইবিলাক ৱৰ্ড আমি মনত ৰাখিম ओके cereals इसका स्पेलिंग याद रखना है CEREALS cereals ओके cereals तो ये स्पेलिंग मনত रखिबा ओके सो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ फूड लेट्स सी व्हाट इज इन देयर ऑलराइट ऑडियो म्यूट सबका ऑडियो म्यूट अरे नेक्स्ट देखो बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या क्या है देखो बॉडी बिल्डिंग फर्स्ट काइंड ऑफ फूड वी हैव डिस्कस दैट इज एनर्जी गिविंग फूड जो फूड से हमको एनर्जी मिलता है वो फूड हम वो कर लिया सो बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या क्या है फूड्स आइटम्स दैट बिल्ड्स आवर मसल्स and help us to grow are called body building food okay যিবিলাক ফুড আইটেম খালে আমাৰ মাসলস বিলাক গ্রো হয় এনার্জি তো পাওয়ে প্লাস মাসলস গ্রো হয় এন্ড আমাৰ সব বডি টু গ্রো হয় ওভারঅল গ্রোথ আহে যিবিলাক হেৰি খালে ঠিক আছে সেইবিলাক ফুডক আমি কি বুলি কওঁ বডি বিল্ডিং ফুড বুলি কওঁ ফুড আইটেমস that build our muscles food item that build our muscles যোন বিলাকে বডি বিল্ড কৰে ঠিক আছে বনায় বিল্ড কৰা মানে বনায় বা বাঢ়ায় ঠিক আছে বডি বনায় ঠিক আছে muscles and help us to grow যিবিলাকে আমাৰ বডি বনোৱাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ ওখ ডাঙৰ হোৱাত সহায় কৰে যিবিলাকে তো সেই ফুডস বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ বডি বিল্ডিং ফুডস বুলি কওঁ সেই ফুডস বিলাকক আমি বডি বিল্ডিং ফুডস বুলি কওঁ মনত ৰাখিবা দিস ইজ দ্য ডেফিনিশন ফৰ বডি বিল্ডিং ফুড and you have to keep in mind this definition because it may can come in your exam alright body building food alright okay so we have got three kinds of food first one was energy giving food next one was body building food एनर्जी गिविंग फूड से हमको एनर्जी मिलता था बॉडी बिल्डिंग फूड से हमको हमारा मसल्स ग्रो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड से मसल्स बिल्ड होते हैं ठीक है हम ग्रो होते हैं ठीक है ये हमको अब तक मिल गया है सो देखते हैं मसल ग्रो करने के लिए क्या क्या खाना होगा दैट मीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन सा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स ऑलराइट लेट्स चेक व्हिच आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स ओके सो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गया क्या क्या एग्जांपल्स हो गया देखो एग्स हो गया पीस हो गया मिल्क चीज फिश चिकन पल्सेस ये सब हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड हमको याद में रखना है ठीक है सो ये मिल्क जो है तुम्हारे सदाय खुआने मिल्क खुआने नुखुआ अनम्यूट करा और से यस सर हम एक दिन में 2 गिलास पीते हैं यस सर भाई सर एक दिन में ना 1 गिलास पीते हैं एक दिन में 1 गिलास पीते ही हो सब लोग सबे क्या कृष्णांगन ने खुआने नुका कृष्णांगन চাও বাৰু কোনোবাই নোখোৱা নেকি চাও মই হাত দাঙা কোনে নোখোৱা চাও এনিবডি কোনে নোখোৱা रेज योर हैंड কোনে গাখীৰ নোখোৱা गाखीर कोने कौन नहीं खाते दूध कौन नहीं पीते दूध रेज योर हैंड नोबडी ओके सबे गाखीर खाए वेरी गुड one clap for all of you very nice very good so सबे गाखीर खा ना milk is called what you know that it is a complete food বুঝি পোৱা মিল্ক তো আমি কি বুলি কওঁ জানানে কমপ্লিট ফুড তাত বহুত নিউট্ৰিয়েন্টস থাকে এই কাৰণে তোমালোকে গাখীৰ সদায় খাবা গাখীৰ খালে ষ্ট্ৰং এনেকুৱা প্ৰিয়মৰ নিচিনা হ'বা পেটলা নহয় ষ্ট্ৰং হ'বা পেটলা হ'লে নহ'ব ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব হয়নে না ঠিক আছে প্ৰিয়ম তুমি পেটলা নে ষ্ট্ৰং প্ৰিয়ম তুমি পেটলা নে ষ্ট্ৰং पेटला प्रियम पेटला ये स्ट्रॉन्ग है हाँ मोटा छोटा हाथी ओ
ছাৰ মই ভালকে বুজি পোৱা নাই বুজাই দিবনে কোন স্নিগ্ধা তুমি বুজি পোৱা নাই স্নিগ্ধা তাতে বুজি পাবলগীয়া একো নাই মই এবাৰতে কৈ দিম তুমি বুজি পাই যাবা চাবা হা চাবা চ' আমি যিবিলাক ফুড খাওঁ আমি বেলেগ বেলেগ কাইণ্ডছৰ ফুড খাওঁ ৰাইট আমি বেলেগ বেলেগ কাইণ্ডছৰ ফুড খাওঁ কেতিয়াবা ভাত খাওঁ কেতিয়াবা ৰুটি খাওঁ কেতিয়াবা চব্জি খাওঁ শাক পাচলি খাওঁ ফ্ৰুটছ খাওঁ এই গোটেই ফুডছবিলাক ন তিনিটা ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীত ভাগ কৰিছে অ'কে তিনিটা ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীত ভাগ কৰিছে অ'কে যেনেকৈ আমি ৰাতিপুৱা সময়ত ব্ৰেকফাষ্ট খাওঁ দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰোঁ দেন ডিনাৰ কৰোঁ তিনিটা বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত ভাগ কৰিছে ন ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ফুড আইটেমছবিলাকো তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰীটো হৈ গ'ল তোমাৰ এনাৰ্জি গিভিং ফুডৰ কেটেগৰী এনাৰ্জি গিভিং ফুড অ'কে এনাৰ্জি গিভিং ফুড কোনবিলাকক কয় যিবিলাক ফুডৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাওঁ যিবিলাক ফুডৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাওঁ অ'কে আমি যেতিয়া দুৰ্বল ফিল কৰি থাকোঁ আমি ভাত খাই দিলে এনাৰ্জি পাওঁ অ'কে ৰুটি খাই দিলে এনাৰ্জি পাওঁ চ' এইবিলাকক কয় এনাৰ্জি গিভিং ফুড দেন আহি গ'ল বডি বিল্ডিং ফুড কোনবিলাক যিবিলাক ঘি হৈ গ'ল গাখীৰ হৈ গ'ল ফিছ হৈ গ'ল মিট হৈ গ'ল এইবিলাকৰ পৰা আমি কি পাওঁ এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ বডিটো বিল্ড হয় মাছলছ এইবিলাকক আমাৰ মাছলছ বুলি কয় নে নকয় মাছলছ চাবাচোন তোমালোকৰ জিম কৰা যিবিলাক এথলিট থাকে জিম কৰা মানুহ সেইবিলাকে কি হয় আমাৰ মাংস খায় বহুত বা মাছ মাংস এইবিলাক খায় হা কণী খায় মাছ মাংস খায় এগছ খায় অ'কে গাখীৰ খায় বহুত অ'কে চ' এইবিলাক হৈ গ'ল তোমাৰ বডি বিল্ডিং ফুড ৰাইট চ' সিমানেই কথা তাৰপাছত নেক্সট আহে কি প্ৰটেক্টিভ ফুড এতিয়া আমি প্ৰটেক্টিভ ফুডৰ বিষয়ে অলপ জাষ্ট পঢ়িম অল অফ ইউ এগেইন মিউট কৰি ৰাখা চবেই অকণমান 2 মিনিট হা ओके वेरी गुड प्रोटेक्टिव फूड सो देखो प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या सो नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा और रह गया था देख लो क्या क्या था सो एग्स हो गया हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड पीस हो गया पीस मतलब मटर माছ থাকে যে এইবিলাক पीस हाँ मिल्क चीज আমি জানো সবে फिश চিকেন পালচেছ মই ক'লোৱে যিবিলাক ঘেঁহু জাতীয় হয় ঘেঁহু জাতীয় চাউল জাতীয় যিবিলাক হয় সেইবিলাকক আমি পালচেছ বুলি কওঁ হা দে অলছো হেল্প ইন হিলিং দ্য ইনজিউৰ্ড পাৰ্টছ অফ আৱাৰ বডি ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ healing the injured part of our body new word we have got that is heal करना मतलब suppose yes बोलो हाँ বঢ়িয়া মই যাম নেকি খাবলে অ'কে ঠিক আছে ক্লাছটো কৰি লওঁ ৰ'বা ক্লাছটো কৰি গৈ আছো দেই হা এতিয়া মিউট কৰি দিয়া सो ये न्यू वर्ड हमको मिल गया दैट इज हील करना मतलब क्या है হিলিং হোৱা मतलब क्या है मतलब কি হয় আমি যেতিয়া দুখ পাওঁ ক'ৰবাত যদি ইনজুৰি হয় কিছুমানৰ কি হয় কিছুমানৰ বহুত দিন ঘাঁটো শুকাওঁতে লাগি যায় বেমাৰ এটা হ'লে ভাল হ'বৰ কাৰণে কিছুমানৰ বহুত দিন লাগি যায় কিছুমানৰ কিন্তু জল্দি ভাল হৈ যায় কিয় কাৰণ কিছুমানৰ এই যিবিলাক নিউট্ৰিয়েণ্টছ ফুড খায় সেই ফুডবিলাকত সেই ভাল হ'বলগীয়া নিউট্ৰিয়েণ্টছটো নাথাকে অ'কে চ' আমি কিছুমান ফুড খালে লাইক আমি যিবিলাক বডি বিল্ডিং ফুড থাকে এক ছেকেণ্ড ৱেইট Yes. हाँ very good তুমি এটা মিউট কৰি ৰাখা মিউট কৰি দিয়া हाँ बोलो हाँ সি বাস্তুটি পালস মানে কোনবিলাকক কয় বুলি কোৱা জানে পালস মানে আমাৰ যিবিলাক ঘেঁহু থাকে ঘেঁহু চিনি পোৱা নে তুমি ঘেঁহু মানে আটা আমি য'ৰ পৰা বনাওঁ আটা চিনি পোৱা নহয় আমি যে ৰুটি খাওঁ ৰুটি খোৱা আটাটো আমাৰ য'ৰ পৰা বনাওঁ
সেই যে ঘেঁহু থাকে, ঘেঁহু হৈ গ'ল, চাউল হৈ গ'ল, এনেকুৱা যিবিলাক শস্য থাকে, শস্য বুলি কওঁ আমি অসমীয়াত, সেইবিলাকক কি বুলি কয়? সেইবিলাকক কয় পালছ। আৰু চিৰিয়েলছ কোনবিলাকক কয়? দালিজাতীয় যিবিলাক, দালিজাতীয় মানে আমাৰ মচুৰ দালি, মগুৰ দালি, এইবিলাক যিবিলাক দালিজাতীয় হৈ গ'ল, সেইবিলাকক আমি চিৰিয়েলছ বুলি কওঁ দেই। অকল এটা বস্তুক নুবুজায়, সিহঁতে এটা টাইপক পালচেছ বুলি ক'লে এটা কাইণ্ড বুজায়, এটা টাইপ মানে বিভিন্ন টাইপৰ যিবিলাক শস্য টাইপৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক গোটেইখিনিকে পালছ বুলি কওঁ, একেলগে আমি পালছ বুলি কওঁ। চাউল, ঘেঁহু এইবিলাকক আমি শস্য টাইপৰ যিবিলাক আছে, সৰিয়হ এইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? পালচেছ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, বুজি পাইছে শিৱাশ্ৰুতি? ভেৰি গুড, ভেৰি নাইচ, ভেৰি নাইচ, ভেৰি নাইচ। ओके सो हमको ये क्या আকৌ তোমালোকে আনমিউট কৰি দিয়া, মই আৰু আকৌ ষ্টপ কৰি দিব লগা হৈ যায়। আনমিউট কৰি নিদিবা। ओके চ' এইখিনিলৈকে চবে বুজি পালানে? ইয়াৰলৈকে চবে বুজি পাইছা ন? কিবা নোপোৱা বস্তু আছে নেকি বুজি? বুজি পাইছা? হা, वेरी नाइस, नो वेरी गुड, वेरी गुड। हम बुक को देखते हैं। यस, तुम्हारे टाइम ठीक है हो गया, बहुत लॉन्ग टाइम। So अभी बुक में देखो, यस क्या हाँ এতিয়া মই জাষ্ট দুটামান এতিয়ালৈকে যিমান পঢ়িলা তাৰ পৰা মই কেইটামান ৱৰ্ড সুধিলোঁ, স্পেলিং সুধিলোঁ, তোমালোকে ক'বা তাৰপিছত দেই। এতিয়া তোমালোকে মোক এটা আমি এটা ৱৰ্ড পাইছিলোঁ, ডেট ইজ দ্য ৱৰ্ড এণ্ড ষ্টাৰ্টিং উইথ এন। আমি এটা ৱৰ্ড পাইছিলোঁ ষ্টাৰ্টিং উইথ ই এণ্ড এণ্ডিং উইথ এল। ৱৰ্ডটো কি আছিলে কোৱা? Essential, very good. Essential, very good. Essential. Then আৰু এটা word পাইছিলোঁ, আৰু wordটো পাইছিলোঁ, সেইটো word আছিলে starting with N and ending with S. Nutrients. Very good. All of you spell the word. Nutrients. Nutrients. ओके अगेन हमको और एक न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या था? न्यूट्रिएंट्स मतलब था जो सब्सटेंस हमारा फूड में रहते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिবিলাক सब्सटेंस हमार फूडत থাকে সেইবোৰ सब्सटेंसक আমি न्यूट्रिएंट्स বুলি কওঁ। हां न्यूट्रिएंट्स বুলি কওঁ। তো আৰু এটা ওয়ার্ড পাইছিলো স্টার্টিং উইথ এস। हां यस কি কবা? আৰু এটা ওয়ার্ড পাইছিলো স্টার্টিং উইথ এস এন্ডিং উইথ এস। substances S U B substances T A N substances okay substance का plural form है substances okay substances oh sorry S रह गया यहाँ पे substances S रह गया okay
substances, substances, substances. Okay, so लिखिब नालागे हाँ substance नालागे 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 ओके substances जो ये कहाँ पे रहते हैं ये फूड्स में रहते हैं यस यस क्या substances মানে কি substances মানে কোনবিলাকক substances বুলি কয় মই কৈ আছো যিবিলাক আমি ফুডস খাও ফুডস বিলাকক বিভিন্ন টাইপৰ বস্তু থাকে ফুডস বিলাকত বিভিন্ন টাইপৰ বস্তু থাকে মেটেৰিয়েলছ থাকে মেটাৰ্স বুলি কয় ওকে সো সেইবিলাক সেই গুটেইখিনিকে আমি একেলগে সাবস্টেন্স বুলি কওঁ লাইক ফুডছত কি থাকে প্ৰটিনছ থাকে কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ থাকে ওকে ভিটামিনছ থাকে সো সেই গুটেইখিনি বস্তুকে আমি মিলাই আমি কি বুলি কওঁ সাবস্টেন্স বুলি কওঁ আমাৰ সেই ফুড আইটেমছ যিহেৰে বনোৱা থাকে সেই গুটেইখিনি মিলাই আমি কি বুলি কওঁ substance বুলি কওঁ yes